ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି କିମ୍ବା ଆସିଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପିକ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଆଜିର କେତେ ରାଇଡ୍ ହେଉଛି। 9297 देखिए फोन पे करे बोला क्या हाँ फोन पे कर दी यही स्कैनर ठीक है तो आगे 64 हाँ फ्रंट फोन पे गया भाई वाले ये मस्त दी नंबर राइट बाय गया यार पिको करे अभी Quando si lo itu juga ya? Kon pagare madam na cash? क्या चेंज हो जाएगा मोबाइल चेंज नहीं ये कॉस्ट कर दो $63 कौन सा पकड़ा ओटी भी जाएगा 4857 4857 लोकेशन ठीक दे दो ओके स्कैन मत कर 93 ए वो ही ଭିତରୁ ଆମେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିତରୁ ମେଡିକାଲ ଭିତରୁ ବସିଲା କେତେ ବଜେ ଶିଖାଉଛ 100 ଟଙ୍କା ଲାଗେ